الله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الداء والدواء السوء مع السؤال والجواب. آخر نمر موتندو سهم بلاقين كمارو تيرنينو نجالين خلقنا دومي أبو محمد علي بن محمد حيدرة وقد تاغو كرغاني سينين قصو تاموندي مبتا تاموندو باني nga سينين وجوني اللي تامبيلي سينين harsa masala nga noqube kama harsa kenna hibani nya kama gelli non kawa haramara men no ngana gan kawana docteur nu ngara kebe ko diga be nu ngara batcenga harsa ona docteur nu ngan kawana analyse be dabari tago na tandi no gonde ora konna nde e wampore ngutu qalenki hore ngutem balle docteur nu ngai jamen dabari ni ampalle nuglom ko nuglon khore kebe gano nano ko keno gompai pour igan kawana hay ina nuglem may garna no kere warati tubo igan no ke analyse na hay lambangai nano ko ke examen na hay karo kuri kebe gano nuglem ke karo ngale hala be gano pour que sobe nganta bakka bono on kawani sobe nyanta bakka kenno kono docteur ngai leg jame tana dabarni na akisen kitana hayshiri no on kawa kebe ganga manni sabu nga docteur ngana examen dabari na machine nyata ko ni hay no lo manu camera nyana yi anu le ma onata tubo ma inara tampalle iga hayn na hay khali kammo khani sobe nga bakka gane bakkaro sembe nyamba kamar sembe tabaka mawun nyamba kama bakka kammo docteur nga kunju checkini wi hayni quoi ken checkinde suno khonde docteur nga ilena hayni e halle bangikia ina hilla hayna kamera may gorno harsa iga illa hayni na karo kuragani kesen kita lakki ya sobe ka baka dingrabe ya na kesen kita na khenje na hay na kesen kita kammo khani kam pakeni sobe ndan ka sobe nga baka gane bakaro kam pakken bakaro kam pakken tabaka golle ane docteur mal ali halaga bejana no wani ga ken checkini quoi iga checkini sobe ngane baka ayon kene kammo kanyon kim mo ndambe nay agane baka sobe ke baka kammo igande ngaro no khondi kushen no khondi kushengari gollunda bari ga duguta iga kinyen no le mission ga duguta agane ken no gonda illan kupine kammo abontene kammo a urno aba daga na ba nyana kammo ba yonkene kammo ajjen mama jota docteur ngo kusu checkini ko su crossni do no gombate iwa ku checkini we hayni kentu no kon docteur ngo ne checkini na barna hay sobe ken daro no kira gana bogo ne baka urno aba aro ajjo nyamba kaba maro ga nyamba kaba docteur ngo kusu crossni frère ina kesu crossina hay na nilla hayna khari angana hay kembe docteur ngo ken no qiwa sarunche go kinnanga ken charunche hoyma nyane docteur ngo hayni iga no ke camera na hay na sarunche no ke na hay sarunche kinda no keri puru a sarunche kiga urnu mo ga na no ke bakka kammo a jontenya bakka ba undenya bakka ba ga na mo puru a kisu chekina hay lampanya na kisu no gondi ga no kisu ko na kesen kita sobe ga naro aga urundu bakka mo be aga tarre na ba maga jono ba docteur nu ga kenju pura ga na su kesen kita na hay kesu kesen kita no gondo to no kichekina hay yalo humma ga naro ta ado abaka kamo anyana ga vuru ba tatarre na ba jono ba kesu ni fini aga docteur nu ma ga non tu crossing na hay kembere ina hera kharab digan kawana crossing den dabar na hay pour sobe kanaro ina ille lampa may go wana ne camera nyane
kenyana asahana ga ko ni nanti keno qwani sobe ngana ke dingra anta jono awa jono ke iran ngulem kesno iran ngulem keso analysis nan ngulem ke hay iga kiber nan no ke asarun ci may asarun je camera nyane qwano ko ho nyane kana camera nyane ko kenya nan no ke kenya ndangu ran no mu kuna ka kundu ga crochet na hay an no le ke kankara ni ayo kente gani wala polum na kankara wala hala na minna kishunu cekin do gollem po gabenya na ga doctor ruma igan kawan na kishu crochet na kishu hayan ngani ange ngan kawan na tu na famu nanti ali hala bega no ko kwa kembere iran kunne doctor nga kishu cekin ga ruta i cekin de ken honde ina hay igan ninja yo gono wano ngani kiganne ke doctor nga kinanga kenne kibare ngana kine place be ya doctor nga igande go tu na kinanga yana kenyi gani kin khana igande ke kamera nyana igande ke aho imbanya ni garnon no ken anga kisu hayni ina ille taagunu na hay puru igande ke no ke taagu manjube no ganaro igande ke ane bakka aro kam ngali halam bakka kwa doctor nga kusu chekini na hay kembere because no kon kawani watai ala samantiel ana kinya place go ta alhamdulillah to ko doctor nga doctor tenni wakilan tenni ali hala gabe ma kilde gabe ma igande mana igan kawanna atu no kawanna anallaga kan na sabuya yala foto kena igande keba kanyi ganin changan khana ga walla ngane igande kega no lamu kuno gondi dangini kammo i mobene kammo iterne kammo yonkene kammo docteur na kusu chekini da matinga gi hayni sare bi lagarni sharun kinan nan tan ngani annan khana ke sharin chamin because nan sirna nan khana ke sharin chamin fukantu ya hanan khan kibe ga har marmi ngatu hana watebe gay kembir nata daga khawna ke sharin chamin ko khangal sirna ngani ke sharin chamin amma ko ngani watebe ga le hala be ga anke ma analysis amma cross kembire docteur nga kesu hayni wa chekini andi docteur nga hayni ana murnden dabari gana kiberan no kerina kenya hayna na tagu na hay nugle bus nugle mu hilal harama en non nugle mise aro nugle khore igandi ngana be ko kushenda ngana yanka kushike na goro machine be no gano ngani kene ngata ngana igandi ngana na utuge de laqen no gondi na lawara kampura kero laqe kero kushike na nugle may nyana no ngana quoi gatini ngana daban kursi ngana krosi na utu kampura kero kushike na nugle ngile may no igande ki dangi tikebe ko kenyi mega dangi ni ken kan ko lera bay igande ken ken kushenga brambe kushenga na gol nyaga dugutay jinga be nyangi diro karan al halan chu hinu ngabunya leni ga igande ke dabarne iga dabar nan duguta kembere ajimma har sa amanya sobe nganare ajimma nya no ngana hala ko ngana holla na jagu na goro agoro ti duguta an sunyoro ira sunya goro na su juri kita kembere arantay nyana amanya sobe ngana bigo sana sobe kan no ko so anga kala bigo sarante de ngol lem bon no lem seke bucine ko kembere no lem seke ko aji manya bakka keta ahi bakka no lem seke no nya keta an bo ku seke ana no lem seke me dana denga rek no lo khoreke no lo khoreke ta hanya sobe nga nan ka me na malime na gan kawnya na jimmo walla ga honni kembere hanya ken no ko kera kending la docteur nga ku so hay ngana kenda bari kengu ci no do turu ngay le golle go dabar ni ken ciaru hunci mayne ron tampalle asa ko sarun ci be gana ko angati hoy mayne gar tampalle aga na ro tampalle na hay gana hay na croche ada gara kata minna ado sarun ci kan sama masobe nyen ko ga dabar no ko anas ma masobe mayne tampalle ko do na kenya hutu na croche na hay aga re dangini aynat nanti sobe ngana ran no kedi a golini kammo ko sobe ngan ka funzo ngan kana golle be dabari sobe ngana bakka abaka kammo no lan ko rekedi a golnya kammo a dangini kammo wa ho manta ana ya dabar ne a wi baga iga krosina iga hay nanti sobe ngana kinye no lo mu ko yon kammo ay no lemme ken xondi sobe ki dangna no xondi kammo ay yonkene kammo no lemu ko no xondi no lemu yala ko mana ki no xondi iga golni kammo yonkene kammo nyana kammo docteur nga kesu checkini wa kesu go dila matenga kembere iga ragiri ken qabreme docteur na ile here garna gari ina ile ko checkin dem metara barni ken qaga akroshinin ina tenya ko atem manyen
xana go ate katien go docteur nga ken qawtu na ken qaronde ampalle ya docteur nga na kilo nde ampalle ken nga kundu ina ken qa hayna yala humma ina skaniari ina kamera may go he mayni kunni kan ko nampalle suraga na ho entare ana su ko ngana hollaga na a picho ko misali picho ne fita kita ko ina honnina na ko na hongutu na dangini kata karego tumat mason kan kan nga mo scanner kembere docteur nga ken ka checkine nga nan no ke hay puru problem kebe ga no kawa ke gri kara kebe manda saw kembere kishuni fo ya docteur nga ko na ko checki ina ho ni gana gri ken kara kembere docteur na ille gili khari iran ken check no ko ni na des ina hay igara te ho igara no ko ina hay tumat ka ina resonansia ndai resonansia ina lo mashmay ko khore docteur nga ken kara na iwa ken kada barna puri gan kawan nan no kekke sen kita na hay al halanga mogobe inshallah kanu na ko la so yo kembere harsa docteur ndi golle nyalame golle ngabe nyani ma gan kawan na dabari sare billagarni sarun tunni kina kembere garay ken no khondi ganam pay igana hayna koroshi halle ci boy halle nugulle meke na kam por do nugulle meke quoi yala lo jurnya nugulle meke ba anyenga ba botana ba tugora no kedi ba cancer ana ba ali hala be ga ina kechu koroshi do torna kes tikine ga hayni sare billagarni diagnostic be utna kinanga nangala famu nanti kianna problem be ga kem problem hay do kiabate kembere docteur nga keshu checkini na su hayra mbattenga na accroche anay kembere gan khawatunu nanti ke pollo be akundure asa bunya ke ay kanda sabu quoi kembere ken continue no ni ken checkinde no ni brambe docteur nga na giri ken abrame na ille khari masita na utu khari ina ille an no le me kes croche ni khari ina hay ken pa inde do ken po no ni kembere ina saharungan kawana likkinanga ali hala kebe kamma docteur ngarni ken ka cheki kancharin cian kawana kinanga nan kawana kancharin ciamini anta kawana kancharin ciamini golle ke agabe gabe yen iga medi kembere ali hala ngabe na meno gonno ngani baniro bane gan tabal yo alhamdulillah docteur nugo to ngabe ngi ma ken kara experience yangi manon kai crossing denga bengi manon kai igan kawa hinu ku denga mo niriti mo be kenka crossing denga no ngani kembe rotorunga checkinde be war no ngani ina hay kembere igan kawa na demande be dabari kenkara dotorunga kawa na li karabe hoindi kempa keni saharenya sahare be gan kawa na nogon kawa mpokote share be gan kawa nan poendanga docteur nga kenda barnanga himpo waranga ina nyigo no nyakroshini ngan kawa na kanyugo nchia iga mtawa na kanyugo nchia iga angana igo nchia be ga kanyugo na amma ngan kawa ni iga docteur nga kusu chekini yukroshini iwande mana khadi pour igon cer bi ngan kawani ga igan kawanan dem na iga dangini ko iga nyana na sobe nga iga jono dangini mo wan no ko no ko kembere tour na ku su checkina na ku hay gelli gana kumpa kembere saru be nugan kawana mpoenda ngaro igan kana operation nyarang kusu wano wan docteur ngar ni kusu kono nangan ina nyiga dun chancha anyi go no be nangan yigana anyi mani gandambu yigana docteur na liste ya sakunduna ngure natanda kero ke magaiga kero ke iga angana ige kiyati nan ko kiga nin cegana ante ko kiga nin cegana kembere docteur nga kunchu tuni kinanga anno to nga ande mana nan tan nga na kunchu fayit puranga kawana no kawa kiyan kawana ntagani mobe iwanya marni anna fibra nyiga ho gani fibra nyigo hono nyai
igo su fibra nyaga docteur ngatnanga anniga kungande mana puru anani sobengan kawana ndangi mo ko na kilenkini sobenga nugulomu nogondi agan kawana ndangi joy maga nugulemme nogondi kenga daga na honne iwat nanna itromu niga itideru dere khayu hogani dere manya docteur matnanna iga hogani itreme nya jimmanu salatunu daga na modlo huncu daga na hogani kummen be kunnan jo nogondi kullo nogondi baneta injo bakamedi kembre docteur ngatnanna kempayndi anna ille khari burunjianu docteur ngatnanna burunjianu wana burgulle ngan docteur ngatnanna make burunjaiga yo burunjiyete yo bono afrika agabe may kunni burunjiya bane yo ayba kata tamani me burunjiya tewrun karangana kenani na burke qablanjiya jonu ko burke dambe jonu ngani gelli illu hunju mollo hunju ila dabartu ho dabe burunga dabar tan harake dambe jonu kembere burke ga dabar mo ko ga mo be integral ngano ngani farinjiya shian ngono ngana banul banan tabana burke ga na dabari burunjiya no be docteur ngatna ngana nakke burunji ga namma ke burunji ga ado integrali ado cereal no holmane wal iga gagani market no kuno angiro katin jagasin gatin cereal anniro kaniro katin nogonde angi igana quoi docteur nga kuncu ko na ngan kawana kuncu iga quoi kembere docteur nga illa ande mana khari wa ande mana kampa katigani misale kama anani angan kawana fibran pakke be iga kien nogonde wa kesu sa nandi kien nogonde ke tiram pakke maga danga nogon bimana itreme sugari kadorian pakke be gay watna danga kien nogonde maga dangi ki hakke nogonde anna kuna cross pour kengan kawana ande ma nogon aro kien nogonde maga konto ki hakke nogonde quoi kembere watna danga ni kien nogonde angan kawana hakke be ga ado angan kawana gramu tamiro nagato a fibra nyiga kien nogonde kalorian pakke be kempa ken ujine gramo anga kana kebe do turo ko cheka na andan nan kawana kira kembere kencu dangem palle kembere ando do turo kuna kensu na ille ande mana kali na koyanga koyen no honde angan kawana kayu be nuro karsisero be no yankube do turo ma kushu mo kon nan nan tanda koyen no honde nan kawana ki hakkere wat yala koyen no kon nan ka bakka nan ka tere nan ka yonkira nan ka kire warna do turo ma kushu kon nan kembere kusugande mala har mo nyonki ncha peti sanganta pia kembere ado angana kayu kuda barne kayu yugo wona woni kunda barne te haramare men chugunu ne quoi kembere kun kayu be rangi de ban tan chugunu nga docteur ntelle hokka honne kappa ke ha kun kayu be rangi de barne kun ngande man an nulu mu ko an kawana nyonke mo be nulu mu ko wini mo be kembere sobe ngan kawana ndangi mo be man talanga kayen de barne ki no naga be ko en no ni harsa gelanga kunda bramme gelanga harsa sobe ngama katnan daga wala gelanga manyanga khaindan docteur ngatna ngani an hokka han kayenga annan jagatelle wuru wala nan jagatelle khayetandu ya pour kungan kawana hokka ho amma anani sobe ngan kawana ndangi kilebe kam kemre kesu gana dang docteur no kesu ko ngani hay an docteur na tan ngani kemena goyen kina daga na like kundu agana kencu hay fere gele docteur ngana ngar harsa amma yonkin chahakida amma katnan chaha amma katnan poindi kemre docteur nga here kharna gan kawana programme ndaban ngani hakke ndaban tan ngani sasa boy ida hogar ho kilo suudu saro operation millaga da halaga be non harsa no kon kawanya binnake kembe docteur nga kilo tan ko enanga kilo be no angan kawana mbugo kun kilo be no kay ane hiben nido kilo wano taban kembe docteur nga tan ngana nam baxa annam qannam ma ay annam ma lungu sobe ngan khabaka agana nga khati be annam ma lungu sobe ngala ta ganda angara jogen kadga annan taw nam itanna ndaga jogen no ibn khaymra ko nga jogen no gondi makata la jogen no haju gafi kangara ga jogen taw kabinen kama gannin kabinu ku taw mo ke wadi minan se fe kun kama ndara na pas hibe ga jogen no gondi
antanu ku docteur nga ko nana antagu na ko nga tagu o karnu kabinu kamma mo be tagu kabinen kamma ko karnu nga daga hayu tuge anga tagu ka kara kabinu kamma mo nga ne hayu tuge ne hari yo ne kun kabinu yo ka hono na korna be nyaawu ta hono be ngari awa gagene ane sirebe garante tagu kabinu kamma ina hoyma ga utan nan tanu tagu ni kenya pour antanu ku aga antanu ko gusini ma katanga mo ko yo ga sirebe garata ko karnu kabinu ko kamma kenya no sebe mbugo sebe katni bakka kenya ni tora gantan kam hekta ko kembe ala sebe no honnan kanye anga hay tugere kabinu kam maka ta ko anga tanu je prince no anta nun ce gende kabine kya kam annan tawo ko karnu kabinu ko mo ko banga tawo na dinganu ngani kun kabinu jero wadu ko kunyani kabinu nga serengan kona hajun tuga nogo ngara way sobe ngara bakka nogo nan tawo ken tawo mo wakam geli serebe dinga ngana e konte kunne wala ma jora kunnan ke garanta yonkine aranta tawo kabinu kamma arawai korna mu hilli tawo karabane suya ana tanu ku magani she tanu ku gillu honne ga utun honne iga tanu ku ko kurungu ku katini anu oke ko kara galu ko ko anga tanga ta kara kabinu ga kurungu ku tan fo ko kurungu ku je kamundiya pour halle na muni sobe na katina mbugu tolongon no ko kanga na ta ko kunuta am bagara halle no lemme ke halle kunu hay kunu sketa am pagara sobe ngana bakkaranta ka bakka ho nga kebare sobe ngana bakka wina kane atron tieno sobe ngana bakka ta ko sana de mana ta bana ga bota na fu kembere ge langa na jo xano ta ko nan ta minute ma horti ma wuru ge langa ga hajutu ya ta ko anere la khari anna ta mumkin sobe ki ga mbaga ma forcer ta mumkin ga xawana mbugo al halake be kamma pour no lembe no honni angan xawana tahu subengan kanam bogu ali halan kamma ali hala began normal nga taga kamma annan tenku kengande mana pour subengan kawanam bogu normali kamma ali hala be kam kembre lagana dunge tagu tumundinga yo saharu ngano saharu bilakine kunju daga ngan kawana hiyo ndaba do tur ngan kana kun sikina nga saharu jubenu ngan kana nguru kembre modiga be ngari kun kamma daga na inshallah kembere watendo sample la khin kamaru tinno jabinde o kati honna ko nakano onta kembere mo gari kutta ko be ga to halle kembere warni saharun cianu benu kan kawanne kinanga ngan kawana kubenu tu isharun ci manu nga France no gondi walla temmanu be nga kawani ci sandiya demine nga ga tete ganta so be nga tabaka lemine nga yang kuranga da loptani nga was temmay wa gaga na temmay o kinanga anna so ta halle tikotele nga anna nara halita kenga de mana akati na soben kita ya kata bodi ga benga kun kamma ta kula garum kamma inshallah kembere akhir maram Allah na khair na kada Allah ga no sutura Allah ga no tanga Allah ga na barakatu no khondi o to karangal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa